Tara guys. Oh. Guys, tara siya guys. So, guys. Oh. Daron na siya guys. Tara guys. Meron pa, guys. Oh. Anong gipatindo guys. So. Tara guys. Ang yogi pa guys. Hiwi guys. So. Hiwi man ang yogo pa. Tara guys. So. Tawag guys. Sabi ko bang kigiyang kabo guys. So. Tara guys. Daron na siya guys. Padulong dito. Tara guys. Ha? Diba guys? Siya guys. Diba? Na siya tanong rin guys. Ando. Saka. Di mo to ko. Lamas daw, lamas. Saya na siya tanong rin guys. Oo, gabi ka guys. Yung kabo guys. Na guys. Hinahanap yung ito. Baho dyan si kubre guys. Darita guys. Tara kayang bingala guys. Oh. Ayang bingala nga bago pag itanom. Tara guys. So guys. Oh. Tara. Paspas kay yung kabaw ni bunlot guys. Tara. Balik ra kay na mo kuhan guys. Ra kay na hangusan guys. Tara guys. Grabe. Dahil yung kabaw guys. Kasagyo ha. Tara guys. Tara siya guys. Ito juga nandaro guys. Kaigot na tao patay. Siya guys. Tara guys. Siya dito. Siya dito guys. Tuyok na siya. Balik-balik na siya guys. Nana na siya guys. So magdaro siya guys. Nana na siya magdaro guys. Tara balik na siya. Tara pas yung bunlot yung kuano. Kabaw. Tara guys. Kapuyong pala silang dua karang guys. Tara sila guys. Marami nagdula-dula untuk panay. Tara guys. Ano guys, mapanayang nadaro gamay guys. Grabe. Pas nga madaro siya guys. Tara guys. Hindi ko pa yung kabaw guys. Balik na siya karang guys. Patay. Ano yung kabaw guys. Kapoy na guys. Kailan pa inom ng tubig din guys. Sasapap yan guys. Tara guys. Kapoy na siya guys. Tara guys. Tara si papa guys. Tapos guys. Tara guys. Diba? Lapok yan na guys. Sa bato. Diba? Ah? Sakto na? Dire din, dire. Kana sa gito ni magitanong pa?